adlawan man sumayong gabi mga nakama. Automatic nagpadulong naman sa das atong padulngan. Uyog ang barbero nga tatuan fishti. Di lang usa duha ka barbero ang atong kauban fishti. Kung natingala mo kinsa ilahang tupihan, ang venue kay Aris Hunasan sa kadagatan fishti. Lakad while walking na dayon kadagatan nindot kaayong tan-awon. Pabisi-bisi si Dudong bisag walay load ang cellphone fishti. Bisag unsa kadugay ug kamaayo ni sila manupi diri sa Hunasan, dili sila perpekto kay pahak pirmi ilang agim fishti. Pahak ang saki-saki si Packers ug si Dudong tua sa layo kay ilang tirada swaki ug ang tuyom kining atua aritas ko utunon fishti. Sa akong mga last nga video makita man ninyo unsaon ni pagkuha, gitudluan na tamog unsay ti mailhan nga diris kuhaanan dili ni sila magbalay. Pero depende ra nas inyong lugar kung unsay ti mailhan. Kay katong mga naitutoy-tutoy, katong mga burot-burot ay batos man tuoy batos fishti. Batos ba anas dikroy bastos fishti. Atong sampulan. Dawan og namit bagyod. Paldo. Paldo uy nya kining gikabisihan ni Packers. Mauni ang seafoods nga permi kilaw ni Boy Kilaw sa iyang mga vlog. Ang mga lamasan gihiwa na ni Packers, makaingon na lang kag what the fuck fishti. Automatic ready na ang mga seafoods nga saki-saki. Tuyom na ikanon nga mais ug ang suka ug gitiwas gid ni Packers ug hiwa sana bugha ang bugha unon fishti. Ug mao din ni ang unod mga nakama. First time sad ko nakakita ining mananapa. Kay si Dudong Chief Barber lagi daw ining si Fuda ganahan mo tilaw gikinamutas amaw nagkamumho yung fishti. Di kalimtan ang lamas nga sukaan nya ni Dodong paibgan nya pasuyaon para maglaway ang nananaw ug unsa ka undanon fishti. Tan-aw nato iyang reaction sa let's go. Yummy. Murarag si Coco uy katong nangapi og caramel fishti. Di mahimo nga si Packers magpaulahi. Dilaw pinapadilya ba fishti. Lami man daw basta kinamot. Mao ni gitawag suka sa tudlo, suka sa palad. Lami basta nang lami makaingon kag what the Packers fishti. Di ba lami kay umong kaon. Makita ra man ninyo iyang reaction nga kamong wala nakapadagat nasuya ra mo fishti. So unsa pa may inyong gipaabot kana inyong sabot nga dili matinuod ug di madayon, dayon na naay na lang mo pagsabot kay di man mo madayon, basta ay na mo pagsabot kay di man mo madayon, sig balik fishti. So that's our video for today mga nakama. So kita ra buta sa sunod ug asa-ugasang kita. So let's go ping.